एठी आमर उत्तम भाई तांकर कार्यक्रम लगी ये सब धरुं देख केते सामुद्रिक सब शामुका गेंडा बहुत सारा सुंदर सुंदर जिनस ये पाइबे आपण मैंने आसले भ्यूटा देखिपार पूरा जबरदस्त व्यू अच्छे पूरा जबरदस्त व्यू बहुत सुंदर लगुच प्लेस और पूरा पूरा पीसफुल पूरा शांति जगह सकाल सकाल आसिए पूरा पूरा आप माइंड पूरा फ्रेश हो समुद्र कूल हाय फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज आमर ये फ्रेश वीडियो को आप बहुत बहुत स्वागत करुँची बर्तमान आसिक समय कहीं घंटा कहीं बर्तमान आसिक समय 10टा आम मैंने बाहरी आसचु आज गोटे बहुत बढ़िया जगह को जीवाई चलतु देखा वीडियो देखो आज बहुत बढ़िया मजा आसार अच्छी भल भिडटे हम जेहेतु आज छुट्टी अच्छी मु भाविली जे किसी आम दर्शक मान कि गोटे भल वीडियो बनई देखा तो चलो आग वीडियो देखा तो बर्तमान आम मैंने चलू गोटे बहुत ही बढ़िया जगह को यहाँ हूँ बालेश्वर रसालपुर पाखे जदि आप एरिया अच्छा तो आप एरिया मिल जाव लोकेशनटा जेहेतु आज छुट्टी थी मुझे आज मोटो ब्लॉग किसी करदे जेहेतु बहुत दिन है किसी वीडियो आमर आसी ना से मुझे आज भाविली आज गोटे भल वीडियो बनई आप देखईदेवा आज हूँ बहुत सुंदर पाग देती जेहेतु बेसी खरा ना कि बेसी वर्षा वर्षा किसी होनी तो से आम बाहर आज टे बुलाबुली करके आसापी आपण मानक भी देखईदेवा से जगह को देखो गाँव रास्ता कि गाँव परिवेश के सुंदर देखा माउसी ये आम बस बहुत माने गाँव भर पशिले ना बोधे माने अत्यंत सुंदर माने बहुत फ्रेश फ्रेश फिलिंग हुए सकाल सकाल जो आप पूरा सका उठिक आसवे छुट्टी दिन थी पूरा मजा आसो आपन जदि ये रास्ता देखिए जानीपार आम कौटी जाऊँ आप कमेंट करके जनातु मझे मझे आम उत्तम भाई भी ब्लॉगिंग कर दौरान केते सुंदर धान चाष होपटे देखिए चाषी भाई मैंने बहुत सारा कष्ट करके सुंदर धान चाष कर कैमेरा स्टे कर पूरा फ्रेश फ्रेश फीलिंग हो गाँव सका पूरा दृश्य आपन पूरा मनटा को पूरा पूरा फ्रेश करदेव जे आप जदि किसी चिंतार था कि कौन था तो आपन को पूरा गाँव परिवेश आप पूरा माइंडटा को पूरा फ्रेश कर छाड़ देखिए देखिए
ଗ୍ରୀନାରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରସାଳପୁର ଛକ, ରସାଳପୁର ଛକରୁ ପୁରା ଲେଫ୍ଟକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପୁରା ସିଧାରେ ଆସି ପାଇଯିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ବେଶୀ ଦୂର ବି ନୁହେଁ, ରସାଳପୁର ଛକରୁ 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବି ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ପିକନିକ୍ ବନାନ୍ତୁ। ପିକନିକ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି 10:50। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ଦେଖିବା ଯେ ସାଇଡ଼୍ର ଭିୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପୁରା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଲାଅ। ଗାଡ଼ି ଅଛି ବର୍ଷାର ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଡେ ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡେ ହେବ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ର ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ସେଇଠିକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ଯାଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପାଖାପାଖି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଟିକେ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଆସୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବି ମାଇକ୍ ନାହିଁ କି ସେତେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟିର ବି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରେ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆମର ଏଠି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖାହେଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଣି ଏଠି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ହାଇ କରିଦିଅ। ମାଛ ଧରା ହଉଛି? କେତେ ମାଛ ଧରିଲଣି? 10 କିଲୋ। ଆମକୁ ଦେବା ନା? ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେହେତୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଲେ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସତ କଥା ଭାଇ, ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ସକାଳର ଏଇ ଭିୟୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଏଇ ଭିୟୁଟାକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଜୁଆର ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବାଟ ପାଣି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଠି ପିଲା କିଛି ବି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବୋଧେ ସମୁଦ୍ରର କ'ଣ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଏଠିକି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଭଲ ଡିପେଣ୍ଡଟା ଉଦା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଅଛି। ଜୋତାଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର 12,000। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆରାମସେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇପାରିବେ। ଆସ ଆସ ଉତ୍ତମ ଭାଇ। ହଁ ଚପଲଟା ଖୋଲିଦେବା। ହଁ।
फुल एंजॉय कर हाँ हेलो देख देख हाँ देखेंगे खाना लंगर फोन कर दो। देखिपे मो पछाड़े बर्तमान बहुत सारा डंगा गुड़ा लगी आउ से डंगा गुड़ा हूँ माछ धरिया से जाती बर्तमान जेहेतु टे गवर्नमेंट तरफ कौन अलर्ट अच्छी जे बात्या बात्या हबार कि कौन लघुचाप हबार अच्छी तो से डंगा गुड़ा बर्तमान कूल पलि आस सब क्लीयर हो गला से पुणी आउ थे जी से फिशिंग करके आनले ही आम एपट्रे से बिक्री करते सब आणिकी ये आमर उत्तम भाई तर कार्यक्रम लगी यहाँ सब धरुं देख के सामुद्रिक सब शामुका गेंडा बहुत सारा सुंदर सुंदर जिनस ये पाइबे आपण मैंने आसले भ्यूटा देखिपुर पूरा जबरदस्त व्यू अच्छे पूरा जबरदस्त व्यू बहुत सुंदर लगुच प्लेस और पूरा पूरा पीसफुल पूरा शांति जगह सकाल सकाल आसिए पूरा पूरा आप माइंड पूरा फ्रेश हो समुद्र कूल तो देखिए तो ये बहुत सारा जो पैकेट्स वगैरह सब ये पड़ी आदि भी आपण मैंने जगह बुलाबुली करने आसुँच तो प्लीज़ दयाक आपण कहूँ जगह को टिके परिष्कार परिच्छन्नता रक्षा करूँ एभलिया किसी पकापकी करूँ ना जदि एमती किसी आपंकर बाहर तो आपन सांगरे भी नहीं जापर तो मुझे बर्तमान मो सांगरे नहीं अच्छे बाहर नहीं पकईद देखु बहुत सारा अलिया अच्छी ये ग्लास वगैरह सब एमती पड़ी अलिया आवर्जना प्लीज दयाक कहूँ एमती अलिया आवर्जना सब पकातु ना आम जगटा को आम जिते क्लीन रखा से आम पर्यटकों बहुत आकृष्ट मन हम बहुत भल लगे ये गोटे नुआ कंस्ट्रक्शन काम चलती जो घरटा भांगी बस टावर यहाँ आर्मी ये सेपटे चलती कंस्ट्रक्शन काम ये जो घरटा भांगी सेपटे तैयारी से 3 ताला हम ये चलो मौसा एटा सब कौन यहाँ कौन करा सब कुकुड़ा दाना हाँ यहाँ केमती कौन धरती सब जाल पकई अच्छा अच्छा ठीक अच्छे
ହାତ ଧରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ।